ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ମନ ଭଲ ରହିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଟିକେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଇଏ ନାଉରିଆଟି ଦେଖେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାର କରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁଦିନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସାଧୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନାଉରିଆକୁ ଡାକିଲେ, ଗଙ୍ଗାର ସେପାରିରେ ସାଧୁଙ୍କର କାମ ଥାଏ, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାରି କରିଦିଅ। ନାଉରିଆ କହିଲା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ବସିଲେ। ଠିକ୍ ମଝି ନଈରେ କହିଲା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ, ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦିଅ। ସାଧୁ ବହୁତ ଚତୁର, ସେ କହିଲେ ତ ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଛି, ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଯେଉଁଟାକ ଡଙ୍ଗାରେ ମାରୁଛୁ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା କାତ କହନ୍ତି ବା ଆହୁଲା କହନ୍ତି। ଏ କେତେ ହାତେ? ନାଇଁ 10 ହାତେ। ତୋର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା 10 ହାତେ। ତୁ 10 ହାତେ 10 ହାତେ 10 ହାତେ ଜପ କରିବୁ, ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତତେ 10 ହାତ ଆସି ଦେଖାଦେବ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି। ସେ ଆସିଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସାଧୁଙ୍କୁ ସେକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସକାଳ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବସିକି 10 ହାତେ 10 ହାତେ 10 ହାତେ ଜପ କଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପୁଣି 10 ହାତେ 10 ହାତେ 10 ହାତେ ଜପ କଲା। ଏମିତି 7 days ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି। ସେ କଥାରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ କ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ସାଧନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଯଦି ବାପ ପୁଅ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ପୁଅ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ମା ଝିଅକୁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ କରିବେ। କାରଣ କ'ଣ? ଭାଇ ନା ମାର ସଂସ୍କାର ସହିତ ଝିଅର ସଂସ୍କାର ସମାନ ନାହିଁ, ଝିଅର ସଂସ୍କାର ସହିତ ମାର ସଂସ୍କାର ସମାନ ନାହିଁ। ଝିଅଟି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଆସୁଛି, ଜପ କରି କରି ଆସୁଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏବଂ ମାଟି କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ସାଧନା କରୁଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ। କିଏ ସଂସାର ସହିତ ଆସକ୍ତ ହେଉଛି, କିଏ ସଂସାର ସହିତ ଆସକ୍ତ ହେଉନି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ସଂସାରରେ ରହିଛି। କିଏ ସଂସାରକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, କିଏ ଲିପ୍ତ, କିଏ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ସବୁ ବିରୋଧ କଥା, ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେଣୁ ତାହା ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଲେ ହେବ। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛେ। ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି? ମହାପୁରୁଷ ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ କେବେ ଯାଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର କ'ଣ କେବେ ସମାନ? ଯିଏ ଯେତିକି ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ସେଇ ଲେବୁଲର କଥା ସେ କହିବ। ଯଦି ସେଇ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିବନି କି ବୁଝିପାରିବନି, ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହିଦେବ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ
एवं प्रत्येक एवं इंडिविजुअल आ गुरु ग्रहण करिया पूर्व भल कि गुरु को ग्रहण करिया पूर्व गुरु को भल कि परीक्षा करिवार अछि। शास्त्र अध्ययन करिवे। गीता भागवत रे गुरुंकर लक्षण लेखा अछि। सत्संग रे साधु को पाखरे बसी गुरु विषय भल कि ज्ञान लाभ करिवे। तापर गुरु ग्रहण करवाटा उचित। जदि भूल वशत गुरु ग्रहण हो जाइछि, दीक्षा ग्रहण हो जाइछि, तेले पिला कौन से सप्तम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथब आ कौन अष्टम को जीव ना, आ कौन नवम को जीव ना, दशम को जीव ना। एबे एकादश ना +2 हो जाइछि ना, आ कौन +2 को जीव ना। से प्रथम पाहाचरे ओ आमर मो गुरु मते मड़ई देइछन्ति, आउ को गुरु पाखु जीवी ना। शास्त्र लेखा अछि मधु लब्धा यथा भृंगु पुष्प पुष्पांतर वर्जेत ज्ञान लब्धा तथा शिष्य गुरु गुर्बांतर वर्जेत। काहाको असम्मान करिवे नै, काहाको गाली देवे नै, काहाको खराब कथा कहिबे नै, काहा मनरे दुख जंत्रणा कष्ट देवे नै। किए ज्ञान रे अछि, किए अज्ञान रे अछि, किए आत्मा को उपलब्धि करिछि, किए उपलब्धि करि पारि नै, किए भगवान हो जाइछि, किए जीवात्मा ही रही जाइछि, किए परमात्मा ही जाइछि। कार भितरे केमिति प्रकाश्य से कथा से जानती, आउ जी साधक से भी जाने। तेणु कहीं आमे काहारी को किछि कहिबा ना। कौन पाई ना समस्ते भगवान, समस्ते ईश्वर। जी जो कर्म करुचे से फल भगवान को द्वार देशरे मिलिबो। सेठी कहा को क्षमा प्रार्थना ना। से कर्म आपण को भोग करी को पड़िबो। ताहाले मनरे प्रश्न उठे, मु काहे कि ईश्वर को डाकिबी? मते मो कर्म फल भोग करिया पड़ुची, जा हबार अछि मु काहे भगवान को डाकिबी? देखंतु कर्मफल लाघव होबार सूत्र भगवान अष्टादश अध्याय मुख्य जोगरे कहि दैछन्ति। आपण ताको पालन करि परिबे तो? डॉक्टर पाखु गले, डॉक्टर गोटे सुंदर औषधटीए देले, कहले ये औषधटी खाइले आपणकर डायबिटीज टी भल हो कि कैंसर भल हो। आपण जदि से औषधटी को खाइले नहीं, जेते डॉक्टर को मुंडिया माइले, डॉक्टर को सम्मान देले, भक्ति कले, आपणकर व्याधि भल हो। से भली भगवान कहते सर्वधर्मान परितेज मामे शरणं भज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षं मां शुच। यही श्लोक को बुझाई देले समस्त गीतार अर्थ को आप बुझीपारे। आ जीवन को सरस सुंदर करी गढ़ी तोलिबे। ए भवसागर आपण उद्धार हेबे। आपण को जिते पाप करिचंती ए जीवन रे आ जन्म जन्मांतर समस्त पाप समस्त पुण्य सब क्षय हो। तेणु सर्वधर्मान परितेज शब्दर अर्थ आम अल्प टिके कहबू। तापर 10 हाते जप चली कथा रही जाइए। सबू कौन है दिने आखि बंद करी दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती मझी मझिया बुड़ी मरती। तेणु ये कथार अर्थ आपण बुझीपार। सबू कौन है 10 हाते पलि आसला। जमी 10 हाते पलि आसला ये साष्टांग प्रणाम कले से सबू देखी बहुत आनंद। जमती आम जगन्नाथ को दर्शन कले कि राधाकृष्ण को दर्शन कले कि गुरु को दर्शन कले
केते सुखी प्रभु श्री राम को दर्शन कले केते मन गोटे शांति आ आनंद पलि आसे केते भल लगे किसी समय पाई जार जी सुसंस्कार ताको से समय भल लगे तो जे देवता को दर्शन कर केते आनंद केते प्रेम तेणु बहुत खुशी है। आउ दिने गुरुदेव कहले मत टिके डंगा पारी कर कहला गुरुदेव आग साष्टांग प्रणाम करी जहाँ पैसा पत्र थेला दक्षिणा रूप में देला। गुरुदेव कहले कहीं केते खुशी कहीं केते आनंद संक्षेप आम कहबू गप कहू आम भल लगे सोटू कहले मु 10 हाथ को देखी। गुरुदेव कहले पागल ना बाइया 10 हाथ किए अच्छी कहले जदि देखीचु ना आज्ञा मु देखी से तो जीएमती 10 हाथ कहूँ तो प्रकट हो जाऊँगी 10 भुजा माँ दुर्गा प्रकट होउचंती तेणु विश्वास रे तेले मात्र संदेह नथिला। मो गुरु कहिचंती ए विषय कहले आमे राति आज पाइजिब खाली जदि एग्जांपल दब 2-3टा छोटे छोटे पदे पदे के सार देवी कहले तू टिके डाके तो 10 हाथ केमती आसब मु देखी मु गंगा पारि जहाँ न देखिब बेनी नयने परते न जीव गुरु वचने ये कथार बहुत अर्थ ये आखिरे कौन देखी हुई पाप चक्षुरे तृतीय आई खोलिले दर्शन हुए। तेणु छाड़ू जिते डाकिले आउ 10 हाथ आसिले नहीं कांदी बोबई आंठिए जे 10 हाथ को देखी अनेक थर दर्शन कर डाकी सी आसी 10 भुजा माँ दुर्गा जितेबले न आसबे केमते कष्ट लगिबो निरीह सरल प्राणीटी को शून्यवाणी हैला तो गुरुंक परी तो गुरुंक हृदय निर्मल नुहे तांको ज्ञान जना अच्छी तांको पाखरे सेति भक्ति भाव नहीं सेतिकी समर्पण नहीं तेणु तांको मु दर्शन देवी ना से चली गले मु तोते दर्शन देवी कहले कौन कहले तो माँ ना माँ कहउचन जे से आपन को देखा देवे ना कहीं ना से कहले जे कौन मो मन भली आपण को मन निर्मल है तेणु कबीर गोटे कथा कही आमर तो ये नॉलेज नहीं आम तो पाठशाठ पढ़ीन कहले मन ऐसे निर्मल करो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर तेणु मन को जदि गंगा पानी भली निर्मल करदेवे शुद्ध पवित्र करदेवे पीछे पीछे हरि फिरे तुम पछरे भगवान जीवे तुम्हें भगवान को पछरे गोड़ेबार आवश्यक ना भगवान तुम आगे प्रकट हेबे तुमको दर्शन देवे आशीर्वाद आउ कृपा करेंगे। गाँ गंडा अरे साधारण लोक मैंने कहती अरे ये सरल लोकटे आ मन बहुत स्वच्छ निर्मल ये पवित्र मन आरे आज फंक्शन तार होची ना जमा वर्षा हेबना सुंदर भाव तार फंक्शन हो तब सबरी मूल होची मन तब साधनार घोर विघ्न होची संदेह आ संशय तेणु मन को जदि गंगा पानी भरी पानी भली आम निर्मल स्वच्छ करदे ताले पीछे पीछे हरि फिरे तेणु आपण पछरे भगवान दौड़े भागवत लेखा अच्छी।